Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Nice to see you again. It's time to join English class. Well, before we study, let's pray together based on our religion. Begin. Finish. Aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Chapter 1. Previous meeting kita sudah belajar tentang the expression of attention, tentang asking for attention and showing attention. Jadi tidak perlu kita bahas lagi yang ini. Okay, we are going to learn about the expression of understanding. Nah, sekarang kita lanjut tentang ekspresi tentang ungkapan pemahaman. Oke, di sini ada 3: checking for understanding, showing understanding, and expressing lack of understanding. Ini adalah contoh-contoh kalimat ketika kita mengecek pemahaman seseorang. Kemudian ini tentang kalau kita paham ya, kita menunjukkan pemahaman, dan ini kalau kita tidak paham. Kalimatnya ada, do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Do you follow me? Are you with me? Have you got it? Nah, itu sama ya, itu tentang menanyakan pemahaman. Atau any question, apakah ada pertanyaan? Ya, kemudian kalau kita paham, kita bisa bilang, I understand what you are saying. Saya paham apa yang kamu omongkan. I know what you mean. Saya tahu maksudmu. I know what you are talking. I understand. I see. I get it. I know. Ya, itu adalah contoh-contoh showing understanding. Sekarang gimana kalau misalkan kita nggak paham? Ya, kita bisa bilang, I don't get it. I don't follow you. I'm not sure I get your point. I'm sorry, I don't understand. What do you mean? Ya, apa yang kau maksud? Balik nanya ya. I'm not following you. Nah, itu dia contoh-contohnya. Nah, oke, ini the examples untuk percakapannya ya. Di sini ada yang mengatakan, Siti, do you understand the story? Siti, apakah kamu memahami ceritanya? Kemudian dijawab, not really, she speaks very fast. Tidak terlalu, dia berbicara sangat cepat. Nah ya, ini contohnya, diperhatikan baik-baik percakapannya. Kemudian ada yang nanya lagi, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Dijawab, yes sir, ya artinya berarti paham. Oke, next lesson tentang the expression of compliment. Apa sih compliment? Compliment itu pujian atau memberi penghargaan ya. Nah, di sini ada 2, ada giving compliment atau memberikan pujian, dan responses to compliment, menjawab pujian. Kalau kita dikasih pujian, jawabnya apa ya? Kita lihat. Ada wonderful, luar biasa ya. What a clever boy. Nah, what di sini artinya bukan apa, tapi betapa. Jadi, betapa pintarnya anak laki-laki itu. Ya. Kemudian, good job. What a nice dress. You look great. Excellent. Nice work. Ya. Nah, kemudian responsesnya gimana? Gimana kalau kita menjawab? Kita bisa bilang, thank you. Thank you so much. How kind of you to say so. I'm glad you like it. It was nothing really. Thank you. Yours is even nicer. Nah, itu ya contoh-contohnya. Nanti tugasnya kalian mencari artinya sendiri. Nah, ini untuk example-nya. Ada yang bilang, your picture is beautiful. I like the color. Gambarmu cantik. Saya suka warnanya. Nah, dijawabnya apa? Thanks. Terima kasih. Kemudian, excellent. That's my girl. Luar biasa. Itu baru anak perempuan saya. Nah, dijawab apa? Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu. Kemudian, what a wonderful picture. Betapa bagusnya gambar itu ya. Nah, ini what, betapa. Dijawab thank you. Okay, next, the expression of opinion.
ungkapan memberi opini. Apa itu opini? Pendapat, ya. Nah, di sini juga ada 3. Ada asking for opinion, meminta pendapat. Kemudian ada giving opinion, memberikan pendapat. Ada declining opinion, itu menolak pendapat. Nah, ketika kamu minta pendapat seseorang, kamu bisa bilang, what do you think that? Ya, apa yang kamu pikirkan tentang, atau apa pendapatmu tentang? What are your views on? Apa pandanganmu tentang? Nah, ini dilanjutin kalimatnya ya. What do you think of? What do you think about? How do you feel about? Ya, ini ya tentang cara-cara meminta pendapat. Kemudian gimana kalau kita mau memberi pendapat? Pertamanya kita bisa bilang, in my opinion, menurut pendapat saya, ya, atau I think, menurut saya, menurut pemikiran saya, atau it seems to me that, in my point of view, bla bla bla, ya, ini diisi. In my opinion, nah itu dilanjutkan, ya. From my point of view, nah itu kalimat-kalimat, contoh kalimat kalau kita mau memberi pendapat, ya. Kemudian bagaimana kalau kita menolak pendapat? Menolak itu berarti kita nggak setuju. Ya, awalnya kita bisa bilang, as far as I understand, atau as far as I can see, sejauh yang saya paham, atau sejauh yang saya bisa lihat. Nah, contoh kalimatnya begini, that boy isn't naughty, he just lazy. Ya, anak laki-laki itu nggak nakal, dia cuma malas. Atau I reckon, I'd say, personally, I think, what I reckon is, if you ask me, bla bla bla. Nah, ini tuh karena ini menolak, berarti lanjutannya itu kalimat negatif ya, yang tidak setuju. Oke, this is the examples ya. Ini contohnya. What do you think of our classroom? Bagaimana pendapatmu tentang ruangan kelas kami? Kemudian dijawab, I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Saya pikir ini sedikit kotor, tapi ini besar dan rapi. Ya, dijawabnya. Kemudian, what do you think of Sita? Bagaimana pendapatmu tentang Sita? Kemudian dijawab, I think she is smart, but she is a bit talkative. Saya pikir dia pintar, tapi dia sedikit banyak bicara atau cerewet. Ini cerewet. Nah, itu contohnya. Oke, di assignment, tugasnya apa? Make at least one example of conversation about the expression of understanding, the expression of compliment, and the expression of opinion, ya. Silahkan membuat at least atau minimal 1 contoh percakapan tentang ungkapan pemahaman, ya, understanding tadi, ungkapan pujian dan ungkapan pendapat. Bikin kalimat, ya, bikin percakapan minimal masing-masing 1 contoh. Ya, silahkan seperti contoh yang sudah diberikan tadi. Ya, silahkan dikerjakan. And that's all. See you next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.